हेलो गाइस, তোমরা সবে দেখো আমরা এখন যাই আর গাড়ি লিয়ে সব ভিডিও বানানি। আমরা এখন রেডি হইছি, সব যাইমো ব্লগ বানানি। ও আমার এক বুড়া দাদু লগে আছে, আমার ভাই একজন আছে, আমার ও ভিতরে মেয়ে বুয়াত, আরেকটা মেয়ে বুয়াত নাতিন। এখন যাইমো সব ভিডিও বানানি। আমরা দেখি কোন দিকে যাই। এখন আরেকজন মানুষের বাড়ছে এর আমরা আই যাক। ও আরেকজন আছে আমার দাদু পাউন পাউন, ইয়ে পাউনের যে ভক্তি দিছে ভিডিও বানানি যাইমু পাউনের দেখবো। পাউনের 80টা কিন্তু বহুত বাম্পার। হ্যাঁ উত্তম দা আপনারা গেলেন না? धमाका धमाका। हम लोग जाएगा अभी ब्लॉग बनाने के लिए। गाड़ी लेके जा रहा है हम लोग। देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, दोनों 5। कुछ बोलो यार, हमारा नातिन बैठा है गाड़ी में, कुछ बोलो। तुम कहाँ जाएगा अभी? कहाँ जाओगे? घूमने के लिए। कहाँ पर है? इधर जाएगा घूमने के लिए, वीडियो बनाएगा। बोलो आपको साथ हमारा साथ जाएगा घूमने के लिए, ठीक है। হ্যালো বন্ধুরা, আমরা টেডির মানুষ আই গেছে। আমার উত্তম দা ও সাইকেল লিয়ে আইতাছে, তাইনার লাগে অত সময় বইয়া আমরা লেট করছি। যা করলাই উত্তম দা লেট করাই দিছো রে বা। আমরা আইছে ভিডিও বানাইবার মানুষ। ও আমরা 3 জন ভিডিও বানাইবার মানুষ আছে রেডি। তোমার লয় ছাগলও হয়। দেখো দেখো তাহলে লইলা কি দাও নাইট দুই দিকে কোন মার গাইছিল না 81 লইছি 91 মাছ রাইটি 87 লইছি মাছটা ডাবল কফি দে আমার নম্বর দিছে না, আমার দিছে আমারও কিনে জানি কত আছে আর কিছু জায়গা দিয়ে 10 টাকা হইছে মোবাইল আর খেলা করছো। हेलो गाइस, हम लोग जा रहा है अभी मस्ती करने के लिए। कुछ बोलो ना यार, तुम बैठे है क्यों? कुछ बोलो बोलो। कौन खंडाला आगे में क्या खंडाला जा रहा है हम लोग, कुछ बोलो यार। हम लोग जा रहा है मुंबई वाली को लेके। मुंबई वाली ना दिल्ली में रहता है ना तुम? हाँ दिल्ली में। গাড়িটার বড় আজকে বুঝবো তোমরা বাচ্চা এই শুনবা আরামে ভিডিও উঠাইবে ফাটিয়া একটু কইয়া কইয়া যায় यार हमारा क्या बचा है। हेलो गाड़ी